Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ketujuh di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Di minggu lalu kita sudah masuk ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9 tentang an-na'tu atau na'tun. Na'tun artinya kata sifat, karakter gitu ya. Kata sifat, tinggi, pendek, baru, lama gitu. Sifat, sifat-sifat yang menunjukkan pujian ataupun celaan. Baik, buruk, disebut na'tun. Adapun kata sebelumnya disebut man'ud. Man'ud yang disifatinya. Contoh kalimat sederhananya, baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun jadidun, rumah yang baru. Rumah sebagai man'ud, benda yang disifatinya. Jadidun na'at, karakter dari rumah itu, sifatnya. Baitun jadidun, baitun jamilun, baitun kabirun, baitun saghirun, na'at sifat. Ini keterangan lagi. An-na'tu dan man'ud. Mau terima mungkin boleh dibaca di layar keterangannya, Nah, Ustaz, na'at adalah kalimah yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kalimah yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kalimah yang disifati. Hmm. Harusnya Na'at dipaham, Na'at karakter sifat. karakter atau sifat yang ada di Man'ud depannya. yang ada di depan setelah man'utnya. Disifati ya, Ustaz ya. Contohnya mau terima tadi tuh. Ini dia keterangan tambahannya. Anak itu disebut sifat atau karakter. Man'ut, benda atau yang diberi sifat atau karakter. Apa dia Benda yang diberi bahasanya? sifat. Na'tu. Hmm. Man'ut, Contohnya ya. benda yang Contohnya mau terima. Hadza, Hadza waladun saghirun. ini. Ini anak yang kecil. Ini anak Nah, kecil. betul. Pakai yang juga bisa. Yang. Pakai yang bisa ya, Ustaz ya? Hmm. Ini jumlahnya jumlah apa dia? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz ya? Betul. Hadza Ada sebagai isim isyarah. wa huwa Dua mubtada. mubtada. Waladun sebagai Waladun sebagai khobar. betul. Kalau tanpa sorgir kalimatnya sudah lengkap kan? Hadza waladun. Ya. Ini Ini anak seorang anak. laki-laki. Ini seorang anak laki-laki. Mm. Karakternya apa? Anak laki-laki itu Saghir, Saghir. Nah, itu kecil. dia, kecil. Jadi Eh, Saghirun sebagai ini Ustaz. na'tun. Ini na'at ya, sebagai na'at. Man'utnya mana? Waladun. Waladun. Waladun di samping dia sebagai khobar sekaligus juga sebagai man Man'ut man'ut yang disifati. yang disifati. Saghir na'at. Ini seorang anak yang besar. Gimana, Hadza waladun kabirun. Nah, ini seorang anak yang tinggi. Hadza waladun. Tinggi itu tawilun bukan sih, Ustaz? Betul. Ada Tawil. waladun Hadza tawilun. tawilun. Hmm. Ini Itu anak yang ini anak yang rupawan. hadza waladun jamilun. Betul. Bisa, Insya Allah, Nah, ya. Ustaz. Syukuran. Motorin. Karena Ustaz, kalau tawil itu bisa berarti tinggi, panjang, begitu Ustaz ya?
Betul. Tinggi atau panjang? Iya. Nah, Ustaz. Ummu keke untuk muannas sekarang Hadir. Nah, Ustaz. baca contohkan contoh kalimatnya Om. Hadihi bintun saghiratun. Ini seorang Ini seorang anak perempuan yang kecil. bagus. Ini juga jumlahnya Om. Jumlah Jumlah ismiyah, betul. Hadhihi isim isim isyarah. isyarah, Hmm. Wa huwa wa huwa mubtada. bintun Bintun sebagai sebagai khabar. oh, lengkap kalimatnya. Hadhihi bintun. Ini seorang anak perempuan. Sudah lengkap kalimatnya kan? Nah, Meskipun tanpa naat sudah sempurna. Hadhihi bintun. Ini seorang anak perempuan. Bagaimana sifatnya dia? Sabi, ini saghiratun. sagiratun sebagai Saghiratun sebagai naat. naat. Man'utnya mana? Bintun Bintun. Serasi. Man'utnya mu'annas. Naatnya juga muannas. mu'annas. Seperti sebelumnya. Waladun man'utnya muzakkar. Naatnya juga Muzakkar. serasi Boleh kan? Oh? boleh bertanya, Ustaz? Tafadhol. Kalau untuk harokatnya berarti sama ya kayak misalnya bintun saghiratun gitu ya. Nah, serasi dalam harokat akhirnya juga marfu bidommah. Marfu. Ustaz. Syukran. Sama-sama sama-sama nakira apa ma'rifah tuh? Marfu bidomah uh, Hmm. Sama-sama mu'annas juga kan? Serasi kan? serasi. Serasi. Dan sama-sama nakirah bertanwin. Nakirah. Tidak ada alif lamnya kan? Ustaz. Serasi itu. Antara naat dan man'ud harus serasi. Pertanyaannya apa tadi? Untuk harokatnya itu sama gitu. Sama-sama Hmm. tan. Sama-sama tanwin, dommah, tanwin. Nggak boleh berbeda ya. Nah, Ustaz. Ini anak perempuan yang besar. Gimana Om? Hadihi bintun kabiratun. Bagus. Ini anak perempuan yang cantik. Hadihi bintun jamilatun. Ini anak perempuan yang tinggi. Hadihi bintun tawilatun. Nah, gitu. Tawilatun, sawiratun, kabiratun, jamilatun, na'at. Kata sifat, ya kan? Karakter menunjukkan sifat terpuji apa tercela tuh? Terpuji. Kalau untuk Puji. tercela, Bagus. aktifnya Untuk positif. Hadhihi untuk tercela bisa hadhihi bintun kasla bintun anak perempuan yang malas misalnya. Anak perempuan yang negatif pokoknya. Bintun kasla misalnya gitu kaslah. malas. Kasla. Tapi dia polanya agak beda sedikit. Dari kaslan, kasla muannasnya. Kalau apa nih saya ulang? Kalau untuk kaslan itu untuk muannasnya Muzakkar, muzakkar kaslan kan? Contohnya gini, kita muzakkar dulu ya. Ini anak laki-laki yang malas. Hadza waladun kasla, kaslanu betul. Kaslanu. Negatif atau positif tuh? Indikasinya. negatif Negatif. negatif. Buruk jelek, ya kan? Kaslan. Muannasnya hadhihi bintun kasla. Kasla Kasla panjang dikit. Kasla. uh, Tidak pakai tak marbuta ya, Ustaz ya?
Enggak, dia agak agak beda dikit polanya. Oh gitu. Walaupun dia apa mu'anats tidak pakai tak marbutoh begitu Ustaz. Hmm. Sifat yang berakhiran apa tuh untuk muzakkar Om? Akhirannya apa dia? Alif dan nun kan? Oh yang kemarin itu Ustaz ya. Hmm. Contohnya nih Tadi Ummu Keke. At-talibu At-talibu kaslanu. sesuai itu manas. Untuk oh Kaslanu. muannas, untuk muannasnya kasla tuh. Berbeda dikit ya. ya yang Kasla. kemarin Ustaz ya. Hmm. Bisa Ummu Keke? Insyaallah. Fahim Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik, Apa? Om. Wafika Ummu barakallah. Ummu Zainab. Contoh berikutnya dari Na'at Man'ud. Ustaz. Ana fi baitin jadidin. Saya berada di Saya berada di rumah yang baru. nah, gitu. Mana naatnya Ummu Zainab? Baitin. Baik, Eh, naatnya apa? jadi jadidun Ustaz. Pan. Hmm. Seandainya kita hapus jadidin, ana fi baitin. Saya berada di sebuah, Rumah. sudah sempurna kalimatnya kan? Ya Ustaz. Rumahnya bagaimana karakternya, sifatnya? Jadid, Baru. Jadidun. baru. Naatnya jadid. Dan dia serasi dengan man'utnya, yaitu man'utnya Muzakkar. muzakkar juga, baitin. Kemudian nakirah sama-sama Nakir. bertanwin, Pertanyaan Ustaz. sama-sama di Majrur. majrur. Serasi, Ustaz. Saya berada di rumah yang lama. Ana fi baitin qadimin. Saya berada di sebuah rumah yang besar. Ana fi baitin kabirin. Saya berada di rumah yang bagus, indah. Ana fi baitin jamilin. Hmm. Saya mau Zainab. Insyaallah Ustaz. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Betul. Diawali dengan Anak ismi. domir apa, Damir muttasil. Yang terpisah, berdiri sendiri. Eh, munfasil Ustaz. Afwan. Munfasil. Anak domir munfasil wa huwa. Bahwa mubtada. Fi harfu Fi harfu jarin. baitin ismun Baitin ismun majrurun. wa huwa man'ut. Huwa man'un. Jadidin Didin na'tun. na'tun majrurun Run bil. bil Hmm. Serasi, Sama-sama majrur. Karena ada fi kan? kasih. Bisa Bu Zainab? Insyaallah Ustaz. Berarti khobarnya fi baitin Ustaz. Jar Apa majrur, khobar? khobar, Jar majrur. dan jar majrur, khobarnya, Ustaz. Syukran, Bu Apa Zainab. Ustaz? Ukhtunur Fadilah, kita uraikan, kita analisa kalimat al-Arabiyyatu. Ustaz. Ukhtunur, Nah, Ustaz. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ini jumlahnya. Jumlah apa dia? Jumlah ismiyah. Al-Arabiyyatu sebagai Al-Arabiyyatu sebagai mubtada. marfu'un, Marfu'un bid dhammah. lughatun, Lughatun sebagai khabar. marfu' juga, Marfu'un bid dhammah. wa huwa man, Wa huwa man'ut. Wa huwa man'utun. khabar sekaligus man'ut. Hmm. Sahlatun, Sahlatun. Na. Sahlatun na'tun. Marfu'un bid dhammah. Syukran, Ukhtunur, bagus. Nah, Ustaz. Syukron. Muning, muning rom. Tadi kan mu'anas, muzakkar. Abi, Abi Abi tajirun kabirun. ayahku seorang
Ayahku seorang pedagang yang besar. Betul. Ini jumlahnya jumlah 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 ismiyah. ismiyah. Abi atau Abu dulu sebagai Mutada. mubtada. Wa huwa mudhaf. Wahwa mudhof. Ya tuh ya sukun disebut ya mutakan. Ya mutakalima mudhofun ilaih. Betul. Ya mutakalim ya untuk orang pertama saya. Abi ayahku kan Naam Ustaz. sebagai mudhaf ilaih penggabungnya. Tajirun Tajirun sebagai khobar. marfu'un Marfun bidammah. wa huwa man'ud. Wahwa man'ut. Kabirun Kabirun sebagai naat. Na'tu marfu'. marfu bidammah. Ayahku seorang pedagang yang kecil. Abi tajirun saghirun. Ayahku seorang pedagang yang baru. Abi tajirun jadidun. Nah gitu aman. Musta ya. Rom. Nah, Afwan mau tanya Ustadz, Boleh. yang tadi yang kaslah itu Ustadz, yang kaslah, Panas. iya. Nah, yang mu'annas itu kenapa jadi maksur Ustadz? Dengan wazan khususnya ini wazannya. Wazannya fa'la gitu rumusnya. Ada rumus tersendiri ya. Untuk mudzakkar fa'lanu muannas Fa'la. fa'la. Oh, Jadi ya ntar om. Itu rumusnya fa'la. Untuk mudzakkar kita tambahkan alif dan nun. Ini mudzakarnya fa'lanu kan? naam. Muannasnya fa'la gitu rumusnya. Skalanya atau standar patokannya. Gitu. Mudzakkar Naam fa'la, Ustadz. muannas fa'la. Contohnya Hamidun ghadbanu. Fatimatu Ghadbah. ghadba tuh enggak sama kan? Ada alif apa Naam. tuh? Untuk muannas Alif maksum lazimah. alif lazimah. Maksud. Iya. Yusufu syab'anu Maryamu sab'a. syab'a. Huwa sakranu Hiya sakra. sakra. Rumusnya untuk muzakkar fa'lanu, untuk muannas Fa'la. nah gitu. Oh, ini rumusnya ya Ustadz. Naam Rumusnya Ustadz. skalanya. Dan lagi Naam. meninggal Sudah Ustadz. Syukran jazakallah khairan. ya ki om sama Ummu Jamilah Hadir Ustaz. disusun puzzle-nya om. Buat jumlah ismiyah ada mubtada, khobar, naat. Silakan. Ada kolamun maksurun. Bagus. Ini pena Ini pena yang bagus. yang patah, Yang patah. rusak. Mana naatnya om? Naatnya maksurun. Man'utnya Man'utnya kolamun. hadza sebagai isim. Isim isaroh. Betul, isim isyarah wa Bahwa mutada. masih Ummu Jamilah.
Zalika kitabun khabirun. Bagus. Itu sebuah buku Itu sebuah buku khabir besar. besar. Mana naatnya? Naatnya kabirun. Ud. eh, Kitabun Nah, huwa jadidun tolibun. belum tepat. Eh, Huwa. Huwa. huwa huwa jadidun tolibun. Bukan. Huwa tolibun jadidun. Dia seorang Dia seorang tolibun, pelajar seorang pelajar yang baru. Dia seorang pelajar yang baru. Mana naatnya? Jadidun. Jadidun, betul. Nah, Man'utnya? man'utna tolibun. Yes. Huwa domir apa ini? Domir yang terpisah. Domir mustafil wa huwa muhtada. Domir munfasil wa huwa mubtada. Wa huwa muhtada. Kalau mu'annas? Eh, huwa tolibatun Iya. jadidun. Iya. Hiya tolibatun jadidun. Sama juga tambah tak marbutah. Jadidatun. Jadidatun. Iya tolibatun. Hiya tolibatun jadidatun. Bagus. Lagi. Mujamilah. Anta waladu tawilun. Anta waladun tawil. Kamu seorang anak yang Kamu seorang anak yang walidun. Apa Waladun Ustaz? anak Iya anak waladun. Tawilunnya tinggi. tinggi. Ya, Tinggi. Jangkung. punya. Ulangi Om. Apa diartikan? Hada kolamun maksurun. Bagus. Zalika kitabun khabirun. Kabirun. Huwa jadidun tolibun. Belum tepat. Huwa tolibun jadidun. Anta walidun tawilun. Waladun. Anta waladun tawilun. Syukran. Mujamilah bagus. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Nah, Ustaz. Om, latihan berikutnya. Tajirun ghaniyun. Apa artinya Om? Pedagang yang kaya. Mana Seorang naatnya? pedagang yang kaya. Naatnya ghaniyun. Man'utnya tajirun. Antara naat dan Suaranya kok menggema? apa Om? Menggema ya? Suaranya menggema. Ada dua. Berarti anak keluar dulu ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes masih menggema? Sudah enggak Ustaz? Nah. Antara naat dan man'ut sama-sama muzak. Sama-sama muzakkar. Jadi kan mu'annas. Tajiratun. Tajiratun ghaniyatun. Dan sama-sama marfu. Marfu. Dhammah tain ya kan? Nah, Ustaz. Dan sama-sama
Sama-sama nakirah. Nakirah. Contoh lain. Maisha. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Lawannya Ammarun. Ammarun tajirun faqirun. Ammar seorang pedagang yang miskin. Ghaniyun kaya, fakirun Miskin. sama-sama naat kan? Iya Ustadz, sama-sama naat. Hamidun. Hamidun mudarisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Musa mudarisun qadimun. Musa seorang guru yang lama. Jadidun dan qadimun sebagai Sebagai naat. naat untuk mubtada apa khabar? Naat untuk khobar. Untuk khabar mudaris. Mudaris. Hadza ta'irun jamilun. Ini Ini seekor. Ini seekor burung yang indah. Hadza ta'irun shaghirun. Ini seekor burung yang kecil. Jamilun dan saghir sebagai Sebagai naat. naat. Ada mubtada, ada khabar, ada naat. Hadza qamisun tawilun. Ini kemeja panjang, yang panjang. Ini kemeja yang panjang. Hadza qamisun qasirun. Ini kemeja yang pendek. Tawilun dan qasirun sebagai Naat. Naat. Bisa Aisyah Insya Allah Ustaz. baca ulang tanpa diartikan. Abbasun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ammarun tajirun faqirun. Hamidun mudarrisun jadidun. Musa mudarrisun qadimun. Hadza ta'irun jamilun. Hadza ta'irun saghirun. Hadza qamisun tawilun. Hadza qamisun qasirun. Syukran. Aisyah Anwar. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Latihan berikutnya Qamisun. Bismillah. Qamisun tawilun. Artinya Bajunya panjang. Tinggi panjang. Baju panjang itu apa tinggi Ustaz? Yang Baju panjang. yang panjang. Baju yang panjang cocoknya. Kalau tadi waladun tawil, anak yang tinggi. Nah, Ustaz. Mana naatnya? Naatnya tawilun. Man'utnya? Qamisun. Naat untuk man'ut yang Muzakkar. Pilih salah satunya. Ummu Fitri. Ana mudarrisun jadidun. Saya guru yang baru. Isnan. Al-usfurun ta'irun sogirun. Kalau ada alif lam jangan tanwin. Al-usfuru. Al-usfuru ta'irun sogirun. Burung pipit itu. Burung pipit itu kecil. Burung yang kecil. Burung pipit itu burung yang kecil. Salasa. Khalidun talibun mujtahidun. Khalid seorang pelajar yang rajin. Bagus. Arba'ah.
Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas Abbas. seorang pedagang yang kaya. Khamsah. Aliyun Ala. Ali Harfu jar. alas sariri qamisun tawilun. Nah, di atas Di kasur atas itu di atas kasur itu baju panjang. Ada baju ada yang panjang. bagas. Fil ghurfati kursiyun apa ya? Jamilun. Jamil. Di kamar Di, itu ada di kamar itu ada kursi yang bagus. bagus. Qasirun pun bisa, kan? Ya, tapi pendek. Kursi pendek. Baca ulang Om tanpa diartikan. Ana. Ana mudarrisun jadidun. Al uspuru ta'irun sogirun. Nah, Khalid. Khalidun Khalidun talibun mujtahidun. Hmm. Abbasun tajirun ghaniyun. Hmm. Alas sariri qamisun tawilun. Fil ghurfati kursiyun jamilun. Jumlahnya semua jumlah. Jumlah ismiyah. Ana domirun Ana damir munfasil. wa huwa Wa huwa mubtada. mudarrisun. Mudarrisun man'ut. Khabar dulu ya. Khabar wa huwa Oh, man'ut. mudarrisun khobar wa huwa man'ut. Jadidun. Jadidun na'at Na'am. Marfu'un. marfu'un bidamma. Syukran. Mufitri. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Oke. Umudina mungkin. Mudarrisun. Lagi izin dulu sebentar Ustadz. Izin ya. Umud. Naila mungkin. Bismillah. Mudarisun jadidun. Guru Yang baru. Hamidun mudarisun jadidun. Hamid guru yang baru. Sahah. Tajirun ghaniyun. Abbas pedagang yang kaya. Nah. Guru yang baru siapa, Munaila? Guru yang baru Hamid. Hamid. Dia seorang guru baru ya. 6. Pedagang yang kaya siapa? Abbas. 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 Ummu Syifa dengan Ummu Munaila ya. Ummu Syifa. Insyaallah. Ummu Syifa ada. Hadir Ustadz. Kita ulang lagi Ummu Naila. Guru yang baru siapa? Guru yang baru adalah Hamidun. Hamid. Pedagang yang kaya? Abbas. Abbas. Ummu Syifa bertanya. Tafadhol. Mudarrisun hamidun. La. Mudarisun. Hamidun. Mudarisun. Nah gitu. Amudarisun Hamidun. Apakah Hamid seorang guru? Betul. Iya. Hamid seorang guru. 2 Ummu Syifa. Mudarrisun qadimun huwa. Kodimun baru. Kodimun tuh lama. La. Huwa mudarisun jadidun. Betul. Apakah dia guru yang lama? Bukan. Dia adalah baru maksudnya. Baru. Salasa. Musyifa. Mudarrisun jadidun huwa. Naam, huwa mudarisun jadidun. Nah, apakah dia guru baru? Iya, betul. Dia Guru baru. Guru baru. yang Arba Musyifa. Atajirun Abbasun. Naam, Abbasun tajirun. Apakah Abbas seorang pedagang? Ya, Abbas adalah seorang pedagang. Khamsah. Atajirun
fakirun huwa. La huwa tajirun ghaniyu. Ghaniyun. Nah, sah. Apakah La dia pedagang yang fakir? tajirun Bukan, ghani dia seorang pedagang yang kaya. yang kaya. Sayyidah. Atajirun ghaniyun huwa. Naam. Huwa tajirun ghaniyun. Apakah dia pedagang kaya? Iya. Iya, dia adalah Dia seorang. pedagang kaya. Sekarang gantian tanpa diartikan Ummu Naila yang bertanya ya. Naam. Mudarrisun hamidun. Naam, hamidun mudarrisun. Bagus. Apa Ustaz, ini kan sedang percakapan. Apakah masih tetap menggunakan pola kayak mudarrisun gitu? Apa kayak kemarin disamarkan? Boleh juga disambung. Nah, Ya. coba ya Ustaz, biar Hmm. terbiasa. Untuk membaca buku baca aja akhirannya. Oh, tetap dibaca ya? Ya udah dibaca aja. Ummu Syifa ulangi. Ana menjawab Ustaz. Ummu Nomor Syifa satu. bertanya. Nomor 1. Yang bertanya sekarang Ummu Naila Ustaz. Tanya Ummu Naila, afwan. Ummu Naila. Iya, maaf. Mudarrisun qadimun huwa. Hmm. La huwa mudarrisun jadidun. Bagus. Mudarrisun jadidun huwa. Naam huwa mudarrisun jadidun. Atajirun abbasun. Naam abbasun tajirun. Atajirun fakirun huwa. La huwa tajirun ghaniyun. Nah, Atajirun ghaniyun huwa. Naam huwa tajirun ghaniyun. bagus. Barakallahu. Ummu Syifa bagus. Ummu Naila syukran juga. Barakallahu. Allahu khair Ustaz. Khairan. Berikutnya Ummu Asih mungkin. Baca kembali latihannya, Om. Baitun kabirun. Rumah yang Rumah yang besar. mana naatnya, Om? Naatnya kabirun. Mana outnya? Baitun. Baitun. Muzakkar apa muannas? Mujakkar. Muzakkar. Asih, pilih salah satu yang benar ya. Wahid. Hunaka baitun kabirun. Di sana ada. Di sana ada rumah yang besar. Bagus. Isnan. 2. Zalika kubun. Itu gelas. Zalika Betul. kubun nadhifun. Itu Zalika yang kunya panjang. bersih. Kubun. Zalika Kubun. kubun nadhifun. Itu gelas. gelas yang bersih. Bagus. Salah. Fil maqbahi sikinun sikinun hadun. Di dapur itu. Di dapur itu pisau yang tajam. Ada pisau. Ada pisau yang tajam. Lanjut, Pak Ustaz. Hada yumun harun. Hada yaumun harun. Apa yaumun tuh ya? Hari. Yaumun. Oh, hari. Ini hari yang panas. Yang dingin apa? Hadza yaumun Baridun.
Baridun, betul. Baridun. Khamsah. Fil mustashfa tobibun, dalam rumah sakit dokter Ada gitu. kan Ada. Fil mustashfa tobibun syahirun Udah syahirun cukup. tuh Di rumah sakit ada di rumah sakit ada dokter yang syahirun bagus terkenal. 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 Oh, iya ya. Yang masyhur, kondang. Sita. Ada darsun kholfun, darsun tuh ini Hulwun manis. Sahlun manis, muda. darsun apa ya? Pelajaran. Pelajaran. Oh, sahlun tuh mudah. Darsun tuh apa Pak Ustadz darsunnya? Pelajaran. Oh, ini pelajaran yang mudah. Ulangi Om. Hadza. Hada darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Kalau sulit ini Sa'bun, sulit. Sa'bun, yang sulit. Dari nomor 1 tanpa diartikan. Wahid. Hunaka baitun kabirun dalika kubun nadhifun fil matobahi sikinun hadun hada yaumun harun fil mustashfa tabibun syahirun. Naam. Hada darsun sahlun. Bagus. Ummu Asih. Barakallahu fiik Ummu Asih. Ummu Dina ada? Ada Ustaz. Apa? Baru balik Bagian lagi. Fadli Om. Baca yang mana Ustaz? Yang ini? Fadli. Talibun jadidun anta. Apakah kamu? Apakah kamu siswa yang baru? Mana naatnya? Jadidun. Man'udnya? Talibun. Nah, kalau lama, apakah kamu pelajar yang lama? Talibun jadidun. Talibun qadimun anta. Nah, gitu. Dengan Ummu Andi ya. Ummu Andi. Hadirosat. Ummu Andi bertanya. Ummu Dina jawab. Tinggal lanjutkan saja Ummu Dina. Wahid. Oh. At-talibun jadidun anta. La, Intonasinya, ana talibun qadim. Ummu Andi intonasinya bertanya. At-talibun jadidun anta? At-talibun jadidun anta. La, ana talibun qadimun. Isnan. 2. Isnan. Mudarisun qadimun anta. La, ana mudarisun jadidun. Bagus. Anta Tajirun. At-tajiru faqirun anta. La, ana tajirun ghaniyun. Baitun sogirun dalika. La, dzalika baitun kabirun. Darsun tawilun hada. La, hada darsun Pendek. qasirun. Qasirun. Darsun sobun hada. La,
dars ada la Apa? hada darsun sahlun. Bagus. Gantian Dina yang bertanya. Andi jawab, tinggal lanjutkan. Nomor 1. Wahid talibun jadidun anta. La ana mudarisun Enggak, nomor jadidun. nomor 1 Andi, perhatikan, teliti dikit. Nomor 1. La ana tolibun qadimun. Nah, itu. Isnan mudarisun qadimun anta. La ana mudarisun jadidun. Bagus. Suaranya kecil ya. 3 Om. Salah sah. Tajirun fakirun anta. La ana taj la ana tajirun sobirun. Fakirun lawannya. Fakirun. Oh, la ana tajirun kabirun. Kurang. Fakirun lawannya Iya. goni. Oh iya. La ana tajirun goniyun. Bagus. Arba'ah. Arba'ah abaitun saghirun dalika. La dalika sobirun tajirun. Yang ditanya rumah, Oh, bukan oh, tajir. la dalika baitun kabirun. Bagus. Khamsah adarsun tawilun hada. La hada qasirun. La hada Pelajaran hada darsun khosirun. qasir. Khosirun. Bagus. Sita adarsun sa'bun hada. La hada darsul sahlun. Nah, bagus semua Andi. Mau Dina juga. Barakallah. Alhamdulillah. Ibu Nur, Kalau Ustaz. Mu Aisyah, Nah, Ustaz, Fadhol Om. ana thalibun qadimun. Saya seorang Nah, saya seorang murid yang lama. ana domirun. Ana domirun mutasilun wa huwa Dia mubtada. terpisah tuh apa Domirin namanya? munfasilun wa huwa mubtada. Talibun. Talibun man'ut qadimun na'at. Talibun khobar wa huwa man'ut. Talibun khobar wa huwa man'ut qadimun na'at. Bagus na'atnya. Ummu Aisyah interaksi berdua dengan Ummu Ranti. Ummu Ranti ada? Ada Ustaz. Ummu Ranti bertanya, "Atalibun?" At-talibun jadidun anta. La ana talibun qadimun. Bagus. At-talibun ghaniyun anta. Naam, ana talibun jadi goniun. Talibun goniun. Nah, At-talibun amrikiyun anta. La ana talibun andonesiun. ada iya apa tuh Ummu Ranti? Ya unnasab. Bagus ya unnasab. At-talibun mujtahidun anta. Naam, ana talibun mustahidun. Bagus. Gantian Ibu Nur yang bertanya. Talibun jadidun anta. La ana talibun qadimun. Bagus. Talibun goniun anta. Naam ana ghaniyun.
Ya betul tidak? Tolib. Tolib dulu, man'utnya dulu. Oh, naam ana talibun ghaniyun. Nah, gitu. Aqalibun amrikiyun anta. La ana talibun Indonesiun. Bagus. Aqalibun mujtahidun anta. Naam ana talibun mustahidun. Bagus, Meranti. Mundur juga. Barakallahu ma'am. Baik, Taufik barakallahu. barakallahu. Oke. Mau cat midar ada? Ada Ustaz. Mau cat midar dengan Ummu Hamriana ada? Hadirah Ustaz. Mau cat midar diganti muannas. Bertanya, atau libatun? Atolibatun jadidatun anti. Bagus. Ummu Hamriana. La ana talibatun qadimatun. Nah, Atolibatun ghaniyatun anti. Naam ana talibatun ghaniyatun. nah. Atolibatun amrikiyatun anti. La ana talibatun Indonesiatun. Nah, Atolibatun mujtahidatun anti. Naam ana talibatun mujtahidatun. gantian Ummu Hamriana. Jadikan muannas, Om. Talibatun jadidatun anti. La ana tolibatun qadimatun. Bagus. Talibatun ghaniyatun anti. Naam, ana tolibatun ghaniyatun. Hmm. Talibatun amrikiyatun anti. Nah, La, ana tolibatun andonisiyatun. Talibatun mujtahidatun anti. Naam, ana tolibatun mujtahidatun. nah. Syukran. Mau cat midar bagus, Ummu Hamriana. Barakallahu Om. Taufik barakallahu Ustaz. Wahid Ummu barakallahu Dalila. Ustaz. Berikutnya Ummu Dalila ada? Hadirah Ustaz. Sekarang sifat untuk muannas, Om. Naam. Mudarrisatun, Mudarrisatun jadidatun. guru perempuan. Guru perempuan itu baru. Yang gitu. Yang Guru baru. perempuan yang Guru baru. perempuan itu Mana yang baru. mana naatnya, Om? Naatnya jadidatun Ustaz. Man'utnya, Man'utnya mudarrisatun. man'utnya muannas atau muzakkar? Muannas. Maka naatnya pun juga sama, Muannas juga. ada tanda tak marbutahnya. Nah, Ya Ustaz. kan, Om? Contohnya lagi, Ruqayyah tuh Ruqayyatun mudarrisatun jadidatun. Ruqayyah guru Ruqayyah perempuan. guru perempuan yang baru. Khadijah tuh Khadijatu tholibatun qadimatun. Khadijah murid perempuan yang lama. hadhihi Hadhihi zahratun jamilatun. Ini bunga yang cantik, yang indah. hadhihi Hadhihi baydatun lazizatun. Ini telur yang enak. hadhihi tahta Tah tahta tahtal kursi
mikwatun sogiratun. Di tahta di atas kursi Di bawah di bawah kursi ada ada setrika yang kecil. nah, Yang kecil. betul. Mikwatun saghirah yang kecil. Iya. Nah, Ustaz. Fil gurfati mirwahatun kabirotun. Di kamar itu Di dalam kamar itu ada kipas angin yang besar. hmm. Hadhihi hakibatun khofifatun. Ini Ini tas yang ringan. ringan. Nah, Ustaz. Lugotul Qur'ani lugotun sahlatun. Bahasa Al-Quran itu Bahasa Al-Quran itu bahasa yang mudah. bagus kan? Ini sifat untuk mana semua ya? Nah, Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan ruqayyatu. Ruqayyatun mudarrisat Ruqayyatu mudarrisatun jadidatun. Khadijatu tolibatun qadimatun. Sah. Hadhihi zahratun jamilatun. Hadhihi baydatun lazizatun. Tahtal Tahtal kursiyyi mikwatun saghiratun. Fil gurfati mirwahatun kabiratun. Hadhihi haqibatun khafifatun. Nah, Lugotul Qur'ani lugotun sahlatun. syukran. Modalnya bagus. Afwan Jadi Ustaz. kesimpulannya naat itu mengikuti man'utnya. Serasi dalam mudzakkar muannasnya. Ya. Berikutnya Fauni. Ustaz. Pilih salah satu yang tepat dari nomor 1. Ilmat tabaghi salajatun qadimatun. Di dapur itu ada Di dapur itu ada kulkas yang lama. kulkas lama yang bekas. Senang. Kulkas yang lama. Tilka sayyaratu sari'atun. Tilka sayyaratun sari'atun. Itu mobil Itu mobil yang cepat. Yang cepat, yang kencang, laju. Salasa. Hazihi ainun saghiratun kecil. Hazihi ainun saghiratun. Ini mata yang kecil. Mata mu'annas kan, berpasangan. Ustaz. Arba'ah. Fil fasli mirwahatun. Jadi datun. Di kelas ada mirwahatun apa Ustaz lupa kan? Kipasnya. Kipas angin yang kecil. Di dalam kelas itu ada kipas angin yang kecil. Fil mustashfa tabibatun so'batun apa Ustaz? Sulit. Fil mustashfa tabibatun kabiratun. Di dalam rumah sakit itu. Di dalam rumah sakit itu ada dokter yang besar. Nah, dokter besar. Tahtal maktabi sa'atun maftuhatun. Di dalam maksudun.
Tahtal Maksurah. maktabi sa'atun maksuratun. Di bawah meja ada jam. Di bawah meja itu ada jam rusak. Ustaz. Jam tangan yang rusak, betul. Yang rusak. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Bismillah. Fil matbaghi thalajatun qadimatun. Isnan. Tilka sayyaratun sari'atun. Thalatha. Hadhihi ainun saghiratun. Arba'ah. Fil fasli mirwahatun jadidatun. Khamsah. Fil mustashfa tabibatun kabiratun. Sit. Tahtal maktabi sa'atun maksuratun. Syukran. Mufawni. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ummu Keke. Hadira Ummu Keke. Hadir Ustaz. Fadli berikutnya. At-talibatun jadidatun hiya. Apakah dia? Talibatun jadidatun hiya. Apakah dia? Apakah dia murid yang lama? Jadidatun yang Jadidatun yang baru. baru. Ulangi at-talibatun. Al-talibatun jadidatun hiya. Hmm. Apakah dia murid yang baru? Nah, dengan Ummu Zainab. Ummu Zainab jawab ya. Ustaz. Ummu Keke bertanya. Al-talibatun jadidatun hiya. La hiya talibatun qadimatun. Nah, isnan. Mudarrisatun qadimatun hadhihi. La hadhihi mudarrisatun jadidatun. Nah, jawab dengan lawannya ya. Jadidatun baru, qadimatun lama. Arba'ah. Salasah, 3 Abaqaratun saghiratun tilka. La tilka baqaratun kabiratun. Arba'ah. Ahaqibatun khafifatun hadhihi. La hadhihi haqibatun berat saqilatun. Saqilatun. Khamsah. Maridatun qasiratun hiya. La hiya mumaridatun tawilatun. Sittah. Alughatun sa'batun hadhihi. La hadhihi lughatun sahlatun. Bagus. Ummu Zainab sekarang yang bertanya. Ummu Keke menjawab. Talibatun jadidatun hiya. La hiya talibatun qadimatun. Apa yang talibatun? La hiya talibatun qadimatun. Mudarrisatun qadimatun hadhihi. La hadhihi mudarrisatun jadidatun. Bagus. Baqaratun saghiratun tilka. La had La tilka baqaratun tawilatun. Kabi. Kabiratun. Haqibatun khafifatun hadhihi. La hadhihi haqibatun Saqilatun. saqilatun. Bagus. Mumaridatun qasiratun hiya. La hiya mumaridatun tawilatun. Maaf. Sittah, 6.
Alughatun sa'batun hadhihi. لا هذه هذه لغة Lupa. سهلة سهلة Bagus. نعم Masya Allah, barakallahu fiikum. Oke. بارك الله يا أستاذ. Turimah, simak ya. Sudah izin tadi Ustadz, lagi kurang fit. Nah, terima izin ya. Munaila mungkin? Nah, Ustadz. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Apel itu Buah. buah yang lezat. Bagus. Naatnya mana? Naatnya ladzidatun, manutnya Manut. fakihatun. Nah, sama-sama mu'annas apa muzakkar? Mu'annas Ustadz. Mu'annas. Sama-sama marfu juga dhammah tanwin. Munaila, koreksi nih yang salah. Wahid. Wahid. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Yang salah koreksi. Maksudnya gimana Ustadz? Udah betul itu. Ladzidzatun. Nomor 2. Hadza kitabun sahlatun. Itu harusnya hadza kitabun sahlatu. Gimana Ustadz itu? Gimana nih jawabannya? Kitabun muzakkar. Harusnya naatnya juga muzakkar. Jadi sahlat Dibuang tak marbutahnya. sahlat sahlun. Bagus. Ulangi. Hadza Kitabun sahlun. Salasa. Ana tolibatun mujtahidatun. Betul. Salah apa betul? Betul ya. Yang betul. Kalau yang ditulisan itu yang salah. Nomor 4. Hiya bintu ini yang salahnya dulu ya. Hiya bintun tawil bintun ya. Bintun. Hiya bintun tawilun. Bintun berarti yang benar adalah hiyanya ya Ustadz ya? Bukan. Bukan hiyanya. Itu sama-sama muzakkar kan bintun tawil. Muzakkar, muannas bukan muzakkar, muannas dia Bintun anak perempuan. Oh iya, benar. Apaan Ustadz? Hiya bintun tawilatun. Betul. Dia seorang anak perempuan yang tinggi. Tinggi. 5. Hadza mindilun wasikhotun. Jadi hadza mindilun wasikhun. Ini sapu tangan. Sapu tangan yang bersih. Kotor. Kotor. Wasihun kotor. Anta tobibun sahirotun menjadi anta tobibun sahirun. Kamu dokter yang terkenal. Terkenal ya, sohor ya kalau kata orang Sunda. Kok kayak seramah ya? Masyhur ke sohor. Syukran, Munaila bagus. Afwan Ustaz, syukron jazakumullah khair. Barakallahu. Waktu Nur Fadilah. Kita ke bukunya langsung ya. Tamarinu. Tamarinu. Latihan. Latihan tentang apa? Tentang membaca dan menulis. Membaca dan menulis kata sifat.
Hmm. Na'tun kata sifatnya. Nah, hang mun. Ya, nomor satu. Iqra, Qara waktu. baca dan Muhammad. Baca dan tulislah. artikan Ukhtu Nur. Nah, Ustaz. Muhammadun tolibun qadimun. Bentar, Muhammad. sebentar. Nah, Ustaz. Dia menghang dia. Ya. Muhammadun, Muhammadun tolibun qadimun. Muhammad adalah pelajar yang lama. Isnan, dua. Dzalika rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Apakah Apakah laki-laki itu adalah guru yang baru? Tidak, dia adalah dokter yang baru. salasa, Haza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. arba, Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah pedagang yang terkenal. khamsa, Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur yang besar. sita, Al-Inkiliziyatu lughatun so'batun. Pelajaran bahasa Inggris eh, adalah bahasa yang sulit. al-inkliziyatu ada ya apa tuh? Ya, ya nasab. Ya nasab, selepasnya tak marbutah. Sabah, A'anta rajulun goniyun. Apakah kamu laki-laki yang kaya? La, ana rajulun fakirun. Bukan, saya laki-laki yang fakir. thamania, Al-Qahiratu madinatu tun, Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Ko Kai- kohi Kohiroh Kohiroh ini Kairo, Ustaz namanya. Oh, Kairo. Kairo, Kairo adalah kota yang besar. ya, ibu kota Mesir. Kairo, tis'ah, A'anta 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 mudarrisun qadimun. Apakah kamu guru yang lama? La, ana mudarrisun jadidun. Bukan, saya guru yang baru. asyarah, Hamidun tolibun kaslanun. La, huwa tolibun mujtahidun. Apakah kaslanu Hamid tanpa tanwin, kaslanu. Oh, kaslan. Ustaz. Ahamidun tolibun kaslanu. La, huwa tolibun mujtahidun. Apakah Muannasnya Hamid apa? Kalau muannas kaslan? Kasla. Nah, apakah Hamid? Apakah Hamid pelajar yang malas? Bukan. Dia pelajar Dia pelajar yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh rajin, tekun. Baca ulang tanpa diartikan, biar hafal. Wahid, Muhammadun tolibun qadimun. Azalikar rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Haza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al-Inkiliziyatu lughatun so'batun. Anta rajulun goniyun. La, ana rajulun fakirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Anta mudarrisun qadimun. La, ana mudarrisun jadidun. nah, Ahamidun tolibun kaslanu. La, huwa tolibun mujtahidun. jumlahnya semua jumlah apa? Jumlah ismi ya Ustaz. Ismiyah Muhammad sebagai Mubtada. marfu, Marfu'un bitammah. talibun, Tolibun sebagai khobar. Dan man'ut. wa huwa Marfu'un man'ut, bitammah. wa huwa man'ut, Wa huwa man'utun. qadimun,
Qadimun sebagai naat. Marfu'un Marfu. bidammah. Kalau Fatimah itu Fatimatu talibatu. tholibatun qadimatun. Nah, sekarang Nur. Abid. Fan. Ummu Aisyah Anwar tanpa diartikan Om. Wahid. Nah, Ustaz. Muhammadun talibun qadimun. Nah, senang. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Alasa. Hadza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Nah, Al-inkiliziyatun lughatun ada sa'batun. alif lam nggak boleh tanwin. Oh ya, Al-Inqliziyatu. apa Ustaz? Naam, Ustaz. Al-inki Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. Sabah. A Tiga. anta rajulun ghaniyun? La ana rajulun faqirun. Samanya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Yes. A anta mudarrisun qadimun? La ana mudarrisun jadidun. Asyara. Sepuluh. Ahamidun Ahamidun talibun kaslanu? La huwa talibun mujtahidun. Nah, sekarang Ummu Aisyah Anwar. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, oke. Ummu Fitri. Langsung. Hadir Ustaz. Wahid. Ikra wa kutub. Muhammadun talibun qadimun. Senang. Azalikar rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Alasa. Haza haza darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun sahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Sid. Al-inkiliziyatu lugatun sa'batun. Sabah. A'anta rajulu ghaniyun. A'anta Rajulun. rajulun. A'anta rajulun ghaniyun. La ana rajulun fakirun. Samanya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. A'anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidun. Asyarah. Ahamidun talibun kaslanu. La huwa talibun mujtahidun. Nah, bisa Ummu Fitri. Insyaallah Ustaz. Syukran Om. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Bentar Om, Ana ganti file dulu ya. Gak menghang kalau banyak file ini suka nggak berfungsi ya. Dihapus dulu file-filenya semua, ganti file baru. Berikutnya ada morning room. Wahid langsung. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Isnan. Adzalika rajulun mudarrisun jadidun. Ngam. La huwa tabibun jadidun. Salasa. 3. Hadza hadza dar hadza darsun sahlun. 4. Abbasun tajirun syahirun.
Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Sittah. Al-Inkiliziyatu lughatun صعبة. Sab'ah. Anta rajulun ghaniyun. La, ana rajulun faqirun. Samaniyah. 8. Al Al-Qahira Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. Anta mudarrisun qadimun. La, ana mudarrisun jadidun. Asyarah. Ahmadun talibun Ahamidun. Ahamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Bagus, menurut. Artinya udah tahu semua, Om? Naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Menurut. Wafik barakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Musyifa. Wahid. Naam Ustaz. Wahid. Muhammadun Tolibun Qadimun. Isnan. Isnan. Adzalika rojulu mudarrisun jadidun. La. Huwa tabibun jadidun. Thalatha. Salasa. Hadza darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Sittah. Ya sittah Ustaz. Bilalun muhandisun kabirun. Sittah. 6. Sittah. Al-inkiliziyatu lughatun saghibatun. Sa'batun. Al-inkiliziyatun lughatun sa'batun. Sab'ah. 7. 7 sab'ah. Anta rajulun ghaniyun. La, ana rajulun fakirun. Samaniyah. 8. Samaniyah. Al-Qahiratu mudinatun kabiratun. Madinatun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. 9. Anta mudarrisun qadimun. La, ana mudarrisun jadidun. Asyarah. 10. Asyara. Ahamidun talibun kaslanu. La, wa talibun majtahidun. Mujtahidun. La, huwa talibun mujtahidun. Bisa musyifa. Artinya. Insyaallah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Musyifa. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Hamriyana. Wahid. Fadhali, Om. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. 9. Adzalika rajulun Jangan Adzalika tanwin. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Di situ Hadza hamzah apa namanya, Om? Disebut hamzah apa dia? harfu istifham. Hamzah istifham. Dzalika isim. Dzalika isim isyarah. Wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Ar-rajulu ada alif lam. Sebagai apa tuh? Ar-rajul. Sebagai badal, Ustaz. Badal, betul, Om. Mudarrisun. Mudarrisun khabar. Wa huwa man'ut.
wa huwa man'ut. Jadidun. Jadidun na'at. Nah, ya. Ada mubtada, ada badal, ada khobar, ada naat. Sambung. La huwa tabibun jadidun. Nah, terus Hadza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al al-inkliziyatu lugatun so'abatun. terus Anta rajulun ghaniyun. La ana rajulun faqirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidun. Ahamidun talibun kaslanu. La huwa talibun mujtahidun. bagus. Muhamriyana. Barakallahu. Baik, barakallahu Ustaz. Umunailah. Wahid. Bismillah. Muhammadun talibun qadimun. Isnan. Adzalika rajulun mudarrisun Kalau jadid. kaidah umumnya ada alif lam nggak boleh tanwin. Iya, maafan. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Bagus. Alasa. Hada dursun sahlun. Dar gitu. Dar. Iya. Hada darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al 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 insili apa sih? Al inkiliziyatu lugotun so'batun. Anta rojulun ghaniyun. La ana rojulun faqirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Anta mudarisu qadimun. Apaan itu kalimat tanya? Anta mudarisun qadimun. La ana mudarisun jadidun. Bagus. Ahamidun qalibun kaslanu. La huwa qalibun mujtahidun. Bagus. Munailah. Syukran. Wa iyyakum. Mudina. Ya, Kak. Mudina langsung. Wahid. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Isnan. Adzalika rajulu mudarisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Salasa. Ada darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Sita. Al-inkiliziyatu lughatun syu'batun. Sab'ah. Anta rajulu ghaniyun. La ana Rajulun. Anta rajulun ghaniyun. La ana rajulun faqirun. Samania. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. Anta mudarisun qadimun. La ana mudarisun jadidun. Asaro. Ahamidun talibun kaslanu. La huwa talibun mujtahidun. Bagus. Mudina. Masya Allah. Quran. Apa Ustaz?
Ummu Dalilah. Wahid. Ustaz. Muhammadun tolibun qadimun. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Hadza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Naam. Bilalun muhandisun kabirun. Al-in al-inkiliziyun al-inkiliziyatu lughatun so'batun. A'anta rajulun goniyun. La, ana rajulun fakirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Naam. A'anta mudarrisun qadimun. La, ana mudarrisun jadidun. Ahamidun tolibun kaslanu. La, huwa tolibun mujtahidun. Bagus. Ummu Dalilah. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Jamilah. Wahid. Ummu Jamilah ada? Ada Ustaz hadir. Nomor 1. Muhammadun tolibun qadimun. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tolibun jadidun. Wa tabibun. Huwa tabibun jadidun. Hada darsun sohlun. Sahlun. Sahlun. Abasun tajirun apa itu? Sahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Al-Inkliziyatu. Al-inkiliziyatu lugotu so'batun. A'anta rojulun goniyun. La. Ana rojulun fakirun. Al-Qahiratun madinatun kabirotun. Kalau ada alif lam jangan tanwin. Al-Qahiratu. Al-Qabiratu madinatu. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu madinatun kabirotun. A'anta mudarisun qadimun. La, ana mudarisun jadidun. Ahamidun tolibun kaslanu. La, huwa tolibun mujtahidun. Bagus. Ummu Jamilah. Berikutnya Ummu Asih. Wahid. Muhammadun tolibun qadimun. Bagus. Adzalika rajulun mudarisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Hada darsun sahlun. Abbatun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al-inkiliziyatu lugatun so'batun.
Naam. Anta rojulun ghaniyun? La, ana rojulun fakirun. Al-Qahiratu madinatu kabiratun. Dinatun. Anta Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu sebagai Al-Qahiratu Al-Qahiratu tuh sebagai mubtada marfu'un marfu'u bil dhammah. madinatun Madinatun na'at khabar khabar khobar wa wa huwa huwa man'ud wa huwa man'ud man'ut kabiratun na'at. na'am. Tis'ah 9. Anta mudarisun Anta mudarisun qadimun? La, ana mudarisun jadidun. Aha Muhammadun Midun Hamidun Tolibun kaslanu? La, huwa tolibun mujtahidun. bagus. Asih mewujud midar wahid. Wujud midar bagus. Jaringan Keke sudah belum? Belum Ustaz. Wahid. Pantali Om. Muhammadun talibun qadimun. Dengan Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun? La, huwa tabibun jadidun. Thalatha. Hadza darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Sittah. Al-Inqiliziyatu lughatun so'batun. Ya, bukan Sab'ah. pertanyaan. Betul? Bukan pertanyaan. Al-Inqiliziyatu. Al-Inqiliziyatu lughatun so'batun. Nah, A'anta Sab'ah. rajulun ghaniyun? La, ana rajulun faqirun. Thamaniyah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. A'anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Asyarah. Ahamidun talibun kaslanu? La, huwa talibun mujtahidun. Bagus Umu Keke. Alhamdulillah. Umu Keren. Umu Andi. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Nah, 9. Adzalika rajulu darisun jadidun? La, huwa tabibun jadidun. Thalatha. Hada darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Sittah. Al-Inqiliziyatu. Al-Inqiliziyatu lugatu so'batun. Lughatun. Lughatun so'batun. Thamaniyah. Sab'ah. Anta rajulun ghaniyun? La, ana rajulun faqirun. Thamaniyah. Namanya
anta mudarisun qadimun? La, ana mudarisun habidun. Jadidun. Nomor 8. 8. Al-Qahiratu. Hmm? Nah, syukran. Ummu Andi. Nabas. Ummu Zainab. Wahid. Nah, Ustaz. Fadlan. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Sunan. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La, Nah, huwa tabibun jadidun. Thalatha. Hadza darsun hadza darsun sahlun. Arba'ah. Khamsah. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Khamsah. Hilalun muhandisun kabirun. Kalau Aisyatu Muhan. Aisyatu muhandisatun kabiratun. Sita. Al-inqiliziyatu lughatun sa'batun. Sabah. Sab'ah. Anta rajulun ghaniyun. La, ana rajulun faqirun. Thamania. Ya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. Anta mudarrisun qadimun. La, La. ana mudarrisun jadidun. Asyarah. Syarah. Hamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Bagus. Ummu Zainab. Ibu Nur. Wahid. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Nan hadzalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun. La huwa tabibun jadidun. Thalatha. Hadza darsun sahlun. Arba'ah. Abbasun tajirun sahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Tis'ah. Sita. Al-inkiliziyatu lugatun sobatun. Anta rajulun ghaniyun. La, ana rajulun faqirun. La, ana rajulun faqirun. Tamania. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Sita. Anta mudarisun qadimun. La, ana mudarisun jadidun. Asaro. Hamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Bagus Ibu Nur. Ummu Ranti. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Bagus. Dzalika rajulu mudarisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Thalatha. Hadza darsun sahlun. Arba'ah. Abdun tajirun syahirun. Khamsah. Hilalun muhandisun kabirun. Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. Sabah. La rajulu ghaniyun. La, ana rajulu fakirun. Samania. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. Anta mudarisun qadimun. La, ana mudarisun jadidun. Asyarah. Hamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Bagus Ummu Ranti. Masya Allah. Ummu Midar.
Belum Ummu Jadmidar bagus jaringan? Alhamdulillah bagus Ustaz. Belum. Muhammadun. Muhammadun Thalibun Qadimun. Nah, Azalikar Azalikar rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. jelas. Hadza darsu sahlun. Darsun. Hadza darsun sahlun. Bagus. Arba. Abbasun tajirun syahirun. Khamsah. Bilalun muhandisun kabirun. Zaid. Al-Inkiliziyatu lugatun so'batun. Sabah. A anta rajulun ghaniyun. La ana rajulun faqirun. Thamania. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Tis'ah. A anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidun. Asyarah. A hamidun talibun kaslanu. La huwa talibun mujtahidun. Bagus Ummu Jadmidar, Masya Allah. Kurang. Afwan Ustaz. Barakallahu Siapa fiik. lagi yang Siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Mudalila sudah, Mudina sudah, Mufitri, Muhamriana juga sudah. Sudah semua Om ya? Kita sambung lagi besok insya Allah Ta'ala. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan. khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallah.